Anong gitawag mo nag Freedom Park? Ngunya dili makasulod ang mga kadaghanan. Higala kumusta? Maukadto ang tipik sa mga pamahayag ni kanhi Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa iyang pagkadismaya sa mga opisyalis sa Dumaguete City sa ilang gipaghigayon nga maisog peace rally sa Dumaguete niadtong Pizza 7 sa buwan sa Mayo 2024. Sa diyang naabot si Duterte sa Dumaguete, iyang nakita nga sarado ang Freedom Park ug may nagabutang nga karatula nga this park is temporarily closed for maintenance. Susugo siguro to sa gobernador o sa bagay ang mga gobernador, congressman o mga mayor or local executive dapig mangyod sa administrasyon. So bisan asa mo adto si Duterte or ang iyang grupo nga magbuhat or mag-held og peace rally, ilang gitawag ng maisog peace rally, kanunay kining babagan sa administrasyon. Gani niadtong panahon nga nikuha sila og permit to rally sa Dumaguete, gitagaan sila sa mayor, sa city mayor of Dumaguete. Pero pag sa one day sa dili pa mapahigayon ang rally, gibawi kini sa mayor. Kaya ang iyang rason na kulang daw ang personnel or police personnel na mobantay sa security o mabantay kang Pangulong or kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O makita po nato o makita nato sa news nga yan ang buntag o yan ang adlaw sa ilang peace rally sa buntag ang Freedom Park na puno sa mga heavy equipment. So gibuhat gyud sa ang tanan sa administrasyon nga pagpaggang sa maisog peace rally. Pero malampuson nga gihimo ang maisog peace rally o dito na lang sila sa gawas. Daghan kayo ang nanambong o sa dihang ni istorya na si Tatay Digong yang gidiscuss sa mahitungod sa pagbago sa Batakang Balaod or sa konstitusyon o iyang giwarningan si Bongbong Marcos nga wag mo talagang kalawin ang konstitusyon kasi magkakagulo talaga tayo. So mao toy mga warning ni Tatay Digong. Kung mahingpit na ang away nila ni Duterte o ni Bongbong Marcos, so delikado na kayo kay niadtong Miyerkules niadtong miaging adlaw ang DOJ ni pagawas og briefer or briefing or legal briefing or unsay tawag na legal briefer, ilang i-brief ang presidente si PBBM may tungod sa plano sa ICC nga mo pakanaog og warrant of arrest or warrant of arrest batok kang Duterte. So dako kayo ng tamparos o sagpa sa katilingban Pilipino kay walay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kay dili na kita membro sukad pa kaniadtong 2019 the Philippines cut ties with the ICC in March 27, 2019. Usa pa functioning ang atong justice system. Siguro kung wala nag-function ang atong justisya, pwede mang imasok ang ICC. So o kita nasayod nga majority of the Filipino people against gayod sa ICC or against gayod nga
pagkanaw o warrant of arrest ang ICC kay wala sila'y katungod sa pagbuhat niya na. So usa ka na paglapas sa atong soberenya, sa atong sovereignty. So kadto mga kaigsunan, importante kayo ang inyong pagpakamana. O ako kanunay magaingon, lungsod nga nasayod makahatag og kusog sa demokrasya. Panang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat.